हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय आज आपण मन कि मेडिकल पोस्ट को लेकिन किसी अपडेट अच्छी सहित आपण अन्य पोस्ट को नहीं ता विषय जाना एटी आप देखु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट आपण बोर्ड तरफ एटा नोटिस आसी जोटा कि पैरामेडिकल पोस्ट जो मैंने अप्लाई करते अटेंशन टू द कैंडिडेट एंट्रल नंबर आपणकर 04/2024 पैरामेडिकल कैटेगरी एप्लिकेशन प्रोविजनल एक्सपेक्टेड रिजेक्टेड स्टेटस को आपण चेक करेंगे। देखो केमी आप चेक करेंगे पैरामेडिकल कैटेगरी इश्यू 17/8/2024 एप्लिकेशन वर इन्वाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी द स्क्रूटिनी ऑफ the application has been completed and candidate can view the status of their application under provisionally accepted and rejected along with reason for the rejection by the logging in with their user credential at www.rrbapply.gov.in ये वेबसाइट माध्यम आपण माने जीवे निजर जहाँ भी पासवर्ड देइछन्ती ताकू पासवर्ड मारी चेक करेंगे रिजेक्शन लिस्ट अच्छी कि नहीं चेक करके आप देखो निश्चिंत SMS and email has been sent to the candidate registered mobile number and email ID mention the submitted application regarding the application status जहाँ भी email ID आपण रजिस्टर मोबाइल नंबर और email ID मेंशन करने ये सबमिट करने आपको देछि which while every care has been taken in the preparing the list of provisional eligible candidate RRB reserve that right to rectify any advertisement error or the typographical printing mistakes RRB regrets inability to entertain any correspondence for rejected candidate एटी आपण देछि candidate nature of all expected candidate provisionally expected conditionally expected is purely provisionally and his or candidature is liable to be the cancel in at any stage of the requirement process or thereafter in case of any inconsistency deficiency falsified record or data furnished by them in the his or online application or any malpractice on the part of the candidate coming to the notice or RRB at any stage of the requirement process तो ये आपन देछि जहाँ भी आपन को रॉन्ग इनफॉरमेशन किछि भी जहाँ भी थिबो तो एनी स्टेज रे आपन को से माने रिजेक्ट कर देबे एटी आपन लिखा जाइछि आ जहाँ भी अछि आपन माने एटी लिखा ईमेल आईडी मेंशन द सबमिटेड एप्लिकेशन रिगार्डिंग द एप्लिकेशन स्टेटस तो आपन चेक करंतु ना आपण मैंने रिजेक्ट हो जहाँ भी आपड़ कि भूल भाल रोचे कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू द वेबसाइट RRB लेटेस्ट अपडेट रिक्वायरमेंट प्रोसेस प्लीज डू नॉट गेट मिसलीड बाय द अनऑथराइज्ड सोर्सेस ये आप हेल्प डेस्क नंबर ये 95920011880172565344 सॉरी 333 आपन देछि RRB help @csc.gov.in ये आपन को देछि ईमेल आईडी टाइमिंग फ्रॉम 10 AM to 5 PM डेट रोचे आपन 22/11/2024 तो यहाँ आपणकर आसी नोटिसटा ता विषय आपन कहली जहाँ भी आपन अच्छी चेक करंतु जाई रिजेक्शन लिस्ट अच्छे भूल भाल किसी इनफॉरमेशन देते तो आपण मैंने रिजेक्ट हो ये आप निजुक्ति मेला को लेकिन अपडेट आसी जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट रे आपणकर कौन निजुक्ति मेला रोचे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 941 जन नवनिजुक्ति अग्नियोद्धा निजुक्ति समारोह अग्नियोद्धा ये आपको निजुक्ति आसी निजुक्ति समारोह मुख्य अतिथि आपण श्री मोहन चरण माझी सम्मानित अतिथि हूँ कनकवर्धन सिग्ध मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा 27 नवेम्बर 2024 कृषि शिक्षा सदन OU2 परिसर भुवनेश्वर 27 नवेम्बर आपंकर यहाँ निजुक्ति दिज्व पत्र ये देखु आप बजेट रे सबू आपण 12,156 कोटी अतिरिक्त बजेट जो स्वास्थ्य क्षेत्र में 1530 सब बजेट आप दि जाइए एठी देखो बाह्य निजुक्ति कर्मचारी को स्थायी करने योजना नहीं एठी यहाँ पर मंत्री लिखिं श्रम कर्मचारी राज्य बीमा अधीनस्थ समस्त जिला गुड़िक कार्यरत बाह्य निजुक्ति कर्मचारी को स्थायी निजुक्ति करने निमंते कौन व्यवस्था नहीं बोली विधानसभा कहते श्रम कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री श्री सिंह खुंटिया विधायक शारदा प्रसाद नायक प्रश्न उत्तर मंत्री कहते बाह्य निजुक्ति कर्मचारी निमंते निजुक्तिकारी और सेवा प्रदान संस्था कर्मचारी EPF और ESI तथा तदनुसार मासिक देय संपृक्त कर्तृपक्ष जमा करने सुनिश्चित कराई कर्मचारी ESI द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रसूतिकालीन सेवा और मृत्यु विकलांग देय दि जाऊँगी कर्मचारी भविष्य निधि पांठि
द्वारा ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ पेंशन ଚାକିରି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାର ପେନସନ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପେନସନ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଧିନିୟମ 1923 ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବାହ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 9778 ପଦବୀ। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବ ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଘେରାଉ, ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି। ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଡାକରା କ୍ରମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅପଡେଟ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଏହିସବୁ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହେବ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ଆଉ ରହିଲା ବହୁତ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେବାକୁ ଅଛି, ତାହା ବି ଆସିବ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି MPH ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ବି ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସୁଛି, ମେସେଜ ଆସୁଛି। ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି। ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଟିକା ଯେଉଁ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।